समस्त को गुरुचरण एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आशा करुच्ची समस्ते बहुत भल पिला माने आसुवा अर्धवार्षिक परीक्षा बा हाफियरली एग्जाम सामाजिक आउ गोटे जबरदस्त सेसन के आसीचु जोटा कि परीक्षा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो पिला माने जो मैंने भी क्लास रे नुआ अच्छो एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करके सेसन टी को निज सांगसाथी तथा निज निज स्टडी ग्रुप शेयर कर दियो पिला माने। आ हाँ गोटे गोटे लाइक करने को भूलबनी। ठीक अच्छे आरंभ करवा। जय जगन्नाथ। देख पे प्रथम प्रश्न कौन आसूची शून्य स्थान पूरण करने को पड़ो जोटा कि 5टी प्रश्न आसूची आ प्रत्येक प्रश्नर मूल्य के पे 1 मार्क। तो 5 1 5 मार्क नहीं कि ठीक अच्छे। तो प्रश्न को देख प्रथम प्रश्न आम देशर देश राज्य में सर्वाधिक चा चाष होता है। क्यों राज्य में पे सर्वाधिक चा चाष हुए यार उत्तर कौन हम आसाम है। आसाम रे सर्वाधिक चा चाष होता है जोटा कि भारतर पूर्व दिगरे अवस्थित 7 सिस्टर सहित नहीं कि 7 सिस्टर स्टेट अच्छी पे है आसाम हूँ गोटे है। प्रश्न पचारि स्नेक पार्क डेस ठारे अच्छी स्नेक पार्क कोटे अच्छी पे है जाच कि यार उत्तर यहाँ हम चेन्नई पे ठीक अच्छे। तमिलनाडुर राजधानी ठीक अच्छे कैपिटाल पे कैपिटाल पर राजधानी ठीक अच्छे। तमिलनाडु राजधानी पे है राजधानी ना कौन चेन्नई है। चेन्नई ठारे अवस्थित कौन स्नेक पार्क ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न कौन आसूची पे देख आजाद हिंद फौज किए गठन करते पिला माने यार उत्तर हम आमर सुभाष चंद्र बोस किए गठन करते पे सुभाष चंद्र बोस गठन करते बुझीगला ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न आसूची देख पे मद्यप चालकों को डेस जंत्र द्वारा धरा जाई दंड विधान करा जाय थाए। धरा जाए मैंने मद पीकी गाड़ी चलाऊँ ठीक अच्छे। तो से क्यों जंत्र द्वारा जना पड़े से मैंने निशा द्रव्य सेवन करते जोटा कि मैंने पुलिस को मैंने निशा कर व्यक्ति को मैंने धरवे सहज हुए कौ जंत्र जानी पे ब्रेथालाइजर ब्रेथालाइजर जंत्र द्वारा जना पड़े से निशा द्रव्य सेवन करी कि न करी ठीक अच्छे। यहाँ हूँ उत्तर। तापर परवर्ती प्रश्न कौन आसूची पे देख हेलिकप्टर अवतरण करुवा प्रशस्त पड़िया को डेस कहुए जो ठारे हेलिकप्टर अवतरण बा ओह्ल पे तार ना कौन हो जानी पे ठीक 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 हेलीपैड कहुए कौन कहुए पे हेलीपैड कहुए भूलबनी ठीक अच्छे। हेलीपैड कहुए जो मैंने हेलिकप्टर मैंने ओह्ल जाए हेलीपैड कहुए है। प्रश्न आसूची तापर देख पे कौन कौन द्वितीय प्रश्न ठीक उक्ति पाखरे राइट चिन्ह और भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह देवाक पड़ो है जो 5टी प्रश्न आसूची गोटे प्रश्न मूल्य है 5 मार्क। प्रश्न आसी पे देख हिमाचल प्रदेश मुख्य पर्व दशहरा अटे। हिमाचल प्रदेश मुख्य पर्व कौन अटे पे दशहरा नुहे यार उत्तर हम पे देख आम हाँ अरे ठीक अच्छे सॉरी ठीक अच्छे ना हाँ ठीक 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 या ठीक अच्छे पे आसाम बिहू पे आसाम बिहू है आसाम कौन पालन कर बिहू है यहाँ भी ठीक अच्छे। चल परवर्ती प्रश्न देख पे मैसूर ठारे इडेन गार्डन रही ठीक अच्छे। यहाँ भूल पे है भूल अच्छी। परवर्ती प्रश्न देख पे 1942 वार्धा कांग्रेस कार्यकारी कमिटीर बैठक होता 1942 होता पे है 1942 वार्धा ठारे कांग्रेस कार्यकारी कमिटीर बैठक होता ठीक अच्छे। तापर प्रश्न देख पे आसो मैंने पश्चिम बंगर सालेम ठारे लौह इस्पात कारखाना अच्छी
ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମରୁଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଅଟେ। ମରୁଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ହିନ୍ଦୀ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ମରୁଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, ଯେମିତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ହେଲା। ତାଜମହଲ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆଗ୍ରା ଲେଖିବ ହେଲା, ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅଛି। ବୁଟ୍ ହାଉସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ବୁଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମହୀଶୂରରେ ଅଛି। ମହୀଶୂର ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମହୀଶୂରରେ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅମୃତସରଠାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବେଲୁର ମଠ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବେଲୁର ମଠ ଜାଣିଛ କି? କୋଲକାତାଠାରେ ଅଛି, କୋଲକାତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ପଦରେ, ଗୋଟେ ପଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 5 ମାର୍କ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଣୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ତେଲ ନେଇକି ଆସୁଛେ ହେଲା। ଖଣିଜ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ, ଏଇ ତେଲଟା ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆମଦାନୀ। ଆମଦାନୀ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥାଉ ତାକୁ ଆମଦାନୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମାନେ ପଠାଇବା ତାକୁ ରପ୍ତାନି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଣିବା ଆମଦାନୀ, ଆମ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ରପ୍ତାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଜାଣିଛ କି? ଆକାଶପଥ। ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆକାଶପଥ ହେଲା, ଭୁଲ କରିବାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପକ୍କା ସଡ଼କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଛ କି? ରାଜପଥ, ନାଇଁ କି ହେଲା। ରାଜପଥ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥ କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ, ନାଇଁ କି? ଲେଖିଦେବ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କହୁଥିବାର ସହର କେଉଁଟା? ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଛ କି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେବ ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି ହେଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର 5 ମାର୍କ। ତ୍ରିପୁରା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି? ତ୍ରିପୁରା ହେବ ବଙ୍ଗଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ବଙ୍ଗଳା, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। ହରିଦ୍ୱାର କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ? ହରିଦ୍ୱାର ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଆଣୁଛେ ପିଲାମାନେ କ'ଣଟା ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛେ ସେଟା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ, ୟାକୁ ଭୁଲିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଥରେ କରି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେସନ୍ଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ନାଇଁ କି?
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।